आया ये इलीगल कलबट पूरा 5 नंबर वार्ड ये बोलता है कि 3.5 लाख रुपया खाया इस कलबट के लिए। हम लोग गंगानगर को उन्नति के साथ हैं, सरकार का जमीन है, सरकार लेवे। ये तो 2 दुकान को तोड़ दिया, बस हो गया, ऐसे तो नहीं होगा। अगर काम करना है तो पूरा नीचे तक हाई टेंट बना के ले जाओ ना। টাকা না দেওয়ায় ভাঙা হয়েছে দোকান, বিস্ফোরক দোকান মালিক। নির্বাচনের সময় কাউন্সিলরের স্বাদ না দেওয়ায় ব্যক্তিগত আক্রোশে ভাঙা হয়েছে দোকান, এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিক। প্রসঙ্গগত শিলিগুড়ি পুর নিগম প্রতিনিয়ত অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে। একইভাবে বৃহস্পতিবার 5 নং ওয়ার্ডের গঙ্গানগর এলাকায় রাস্তার ওপর নর্দমা দখল করে তৈরি হওয়া অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ফের অভিযান চালালো পুর নিগম। বুলডোজার দিয়ে সেই অবৈধভাবে তৈরি দোকান ভেঙে গুড়িয়ে দিল শিলিগুড়ি পুর নিগমের কর্মীরা। তবে দোকান মালিকের অভিযোগ, টাকা না দেওয়ার কারণেই ভেঙে ফেলা হয়েছে এই নির্মাণ। তার অভিযোগ, নির্বাচনের সময় তিনি কোনো দলীয় পতাকা নিয়ে কাউন্সিলরের সমর্থনে পাশে এসে দাঁড়াননি এবং এই নির্মাণ নিয়ে তার থেকে টাকা চাওয়া হলে টাকা দিতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন, যে কারণেই তার দোকান ভেঙে ফেলা হয়। তার আরও অভিযোগ, এই ওয়ার্ডে এই ধরনের আরও একাধিক দোকান রয়েছে যেগুলির বিরুদ্ধে কোনো রকমেরই পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না পুর নিগম। অন্যদিকে দোকান মালিকের সম্পূর্ণ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন 5 নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনিতা মাহাতো। শিলিগুড়ি লাইভের প্রতিনিধিকে তিনি ফোন মারফত জানান, পুর নিগমের পক্ষ থেকে নোটিশ দেওয়ার পরই এই নির্মাণ ভাঙা হয়েছে। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কিনা তার সঙ্গে এই নির্মাণ ভাঙার কোনো সম্পর্ক নেই। পুর নিগমের পক্ষ থেকে জানা গেছে, বারংবার দোকান মালিককে সেই নির্মাণ ভেঙে দেওয়ার জন্য নোটিশ পাঠানো হলেও নোটিশে তিনি কোনো কর্ণপাত করেননি, যার ফলে এদিন এই নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि आज सिलीगुड़ी शहर में ही पूरा ये हर चीज अनलीगल है और कॉर्पोरेशन काफी दिनों से इंस्पेक्शन पे है। तो इसके तहत ही आज उन कॉर्पोरेशन को लगा होगा, मेयर साहब कुछ दिन पहले अपने वार्ड में आ रखे थे तो वहाँ पे देख कर गए थे कि वहाँ हाइड्रेन पे पूरा ही 2 तला का स्ट्रक्चर बना रखे बिल्डिंग का। तो मेयर साहब उस पे नोटिस किए हैं या फिर कमिश्नर मैडम नोटिस किए, वो कॉर्पोरेशन से नोटिस हुआ है। इसमें मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्यों टूटा और कब टूटा है। मुझे भी अभी आपके माध्यम से ही पता चला है कि वहाँ पे ऐसा कोई कार्रवाई हो रहा है। मैं अभी जाऊंगी वहाँ पे, देखूंगी कि क्या बात है क्या नहीं है। मैं उसको जरूर देखने का कोशिश करूंगी। और रह गया बात, वो मेरा पार्टी का झंडा पकड़ के चले या नहीं चले, वो एक अलग मैटर है, क्योंकि जब मैं कैंडिडेट थी तो मैं किसी पार्टी से बिलोंग करती थी। अभी मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मैं पूरे 5 नंबर वार्ड के लिए एक काउंसलर बनी हूँ, और वो मुझे वोट दिए हैं या मेरा पार्टी का झंडा पकड़ के चले, वो मुझे नहीं देखना है। बिकॉज उन्होंने मुझे वोट दिया है तभी मैं 5 नंबर वार्ड की काउंसलर आज हो पाई हूँ।